দাদা আহক, আপনি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট না? না না না, আহক আহক, ভাঙে উঠি ধরক আহক। माथा कर लीजिए हमको। ভিডিও বানা, हम बोले सर हम बात करवा रहे हैं। ভিডিও বানা, ভিডিও বানা। চাওক ৰাইজসকল, এই ভাঙে উঠি ধৰিছো। এইখিনি জেগাৰ নাম কি আছিল? মই এবিচিৰ ওচৰত। नाम सर এই চাওক ভাই ভাং, এই ভাঙে উঠি পকেটত আৰু আছে ইয়াৰ। কি নাম তোমাৰ? তোমাৰ নাম কি? एक मिनट অ দাদা, থানাত ফোন কৰক। नाम कुछ कह नहीं दादा, थाना फोन करो कागज है। सब यार है থানাত ফোন কৰক। कोई नहीं है, ठीक है। आए थे ना आपका वो आदमी बिरला सेक्शन में आप लोग आए थे ना, ठीक है कोई नहीं, हम जाएगा। চাওক এওঁ কি বিল্লা সিনহা क्या है? बिरला सेक्शन में कुछ नहीं है, ये लोग खुद आया हुआ था, वो भी आया था, वो भी आपका साथ में नहीं आया था। आप बिल्ला सिनहा का क्यों नाम ले रहा है? बिरला सिंह ये लोग खुद ये लोग साथ में ना तुम भांग कहाँ बिक्री करता है? साथ में आया हुआ है। चाप दे रहा। हाँ ए भांग इफाले है। साथ में आया हुआ है। चलिए ये चलिए जाएगा। आदमी भेजा तो बात है, चलिए जाएगा। बरोबर पुलिस कौन? ओ दादा जाएगा, हम चलिए। हाँ ठीक है, सब जाएगा अभी, हम जाएगा है ना, कोई बात नहीं है, भेजा हुआ है ना, चलो जाएगा, भेजो। भेजिए दादा আহক, আপোনালোকক গোটাই দিলো। हाँ মোৰতো অথৰিটি নাই। कोई नहीं, ठीक है। এই চাওক, প্ৰশাসনৰ মানুহো আছে। মই এওঁলোকৰ আগত এই ভাঙে উঠি গোটাই দিলো। দাদা ভাংখিনি আপুনি লওকচোন। নাই আপুনি ভাংখিনি কোনোবাইতো লওকচোন, ভাংখিনি লওক। আৰু ইয়াৰ পেকটত ভাং আছে চাওঁ। अरे इधर आइए ना बाबा। নাই ইধান নাই। এই চাওক, এই ফটো উঠাই ভিডিঅ' কৰা। এই চাওক ৰাইজসকল, এই চাওক ভাং চাওক, এই ভাং চাওক। आप लोग लेके आए थे ना। এই চাওক ভাং চাওক ৰাইজ। দাদা সেই জেগাৰ নাম কি আছিলে? শ্ৰীনগৰ পইণ্টত এখেতক ধৰিছো। এখেতে ভাং বিক্ৰী কৰি আছে ইয়াতে। ठीक এখেতে ভাং বিক্ৰী কৰি আছে। তোমাৰ নাম কি? जय कुमार। জয় কুমাৰ কি? जय कुमार বিহাৰী মানুহ। वेरी मान। এই চাওক, এখেতো বিহাৰী মানুহ। আমাৰ অসমখন বিহাৰীয়ে শেষ কৰি দিলে। এওঁ বিহাৰী মানুহ। बात कीजिए ना भैया, बात कीजिए। अरे है गुरु जी, सब कुछ आ रहा है। এই ওলা ফোন মাৰা, ফটো মাৰা। এই চাওক ৰাইজ, ভাং বিক্ৰী কৰি আছে। তোমাৰ নাম কি? अरे रुकिए ना না কিয় ৰুকেগা? ভাং বিক্ৰী কৰি আছে। ভাং বিক্রি করে আছে ধরক। দাদা আহক, আপনি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট না? না আহক আহক, ভাঙে উঠি ধরক আহক। माथा कर लीजिए हमको। ভিডিও বানা, हम बोले सर हम बात करवा रहे हैं। ভিডিও বানা। চাওক ৰাইজসকল, এই ভাঙে উঠি ধৰিছো। এইখিনি জেগাৰ নাম কি আছিল? মই এবিচিৰ ওচৰত। नाम सर এই চাওক ভাই ভাং, এই ভাঙে উঠি পকেটত আৰু আছে ইয়াৰ। কি নাম তোমাৰ? নাম কি? एक मिनट অ দাদা, থানাত ফোন কৰক। नाम कुछ कह नहीं दादा, थाना फोन करो कागज है। सब यार है থানাত ফোন কৰক। कोई नहीं है, ठीक है। आए थे ना आपका वो आदमी बिरला सेक्शन में आप लोग आए थे ना, ठीक है कोई नहीं, हम जाएगा। চাওক এওঁ কি বিল্লা সিনহা क्या है? बिरला सेक्शन में कुछ नहीं है, ये लोग खुद आया हुआ था, वो भी आया था, वो भी आपका साथ में नहीं आया था। आप बिल्ला सिनहा का क्यों नाम ले रहा है? बिरला सिंह ये लोग खुद साथ में आया हुआ है। तुम भांग कहाँ बिक्री करता है? साथ में आया हुआ है। चाप दे रहा। हाँ भांग इफाले है। साथ में आया हुआ है। चलिए ये चलिए जाएगा। आदमी भेजा तो बात है, चलिए जाएगा। बरोबर भेजिए। दादा আহক, আপোনালোকক গোটাই দিলো। हाँ মোৰতো অথৰিটি নাই।
কোন ঠিক আছে এই চাওক প্ৰশাসনৰ মানুহো আছে মই এওঁলোকৰ আগত এই ভাঙিয়াহুদি গতাই দিলো দাদা ভাংখিনি আপুনি লওকচোন নহয় নহয় আপুনি ভাংখিনি কোনোবাইতো লওকচোন ভাংখিনি লওক আৰু ইয়াৰ পেকতো ভাং আছে চাওঁ अरे इधर आइए ना बाबा নাই নাই ইধান নাই এই চাওক এই ফটো উঠাই ভিডিঅ' কৰা এই চাওক ৰাইজসকল এই চাওক ভাং চাওক এই ভাং চাওক ए गुरु आप लोग लेके आए थे ना এই চাওক ভাং চাওক ৰাইজ দাদা সেই জেগাৰ নাম কি আছিলে এইটো আপুনি শ্ৰীনগৰ বুলি ক'লে শ্ৰীনগৰ পইণ্টত এখেতক ধৰিছো এখেতে ভাং বিক্ৰী কৰি আছে ইয়াতে ठीक এখেতে ভাং বিক্ৰী কৰি আছে তোমাৰ নাম কি जय कुमार কি বিহাৰী মানুহ वेरी मान এই চাওক এখেতৰ বিহাৰী মানুহ আমাৰ অসমখন বিহাৰীয়ে শেষ কৰি দিলে এওঁ বিহাৰী মানুহ থাকি ফোন কৰি দিয়ক আৰু